তিনি एक्चुअली चिनि खुमुलुं आमसायो बा बाजारनि हयते जों गासे पिसफुल रेली खाइ दङ चिनि पिसफुल रेली अमनो मिनिं चिनि आमसायनि जत लुकुरकनो जों चिनि गोबांमा तामहायबना सामुं सिद्रा खायनाय दं हायाखाय अ आमसायनो दिनी जे पीसफुल दंमनि अबनो वायलेंस खायनाय एक चेष्टा चलि दङ गान बगै जों आमसायनि लुकुरकनो जतनो सानामु दङ बा जों बनो कयनामु दङ बा जोंलाय बासा दला दला फायनायनि बगै चिनि अ खुमुलुं आमसाय बा टाकाजला एरिया म पीसफुल दंनायनि बगैनो जों दिनी म चिनि जे रेली पीसफुल रेली हायाखाय जारा तिनी थेमरां निमानो जों गोबांमा पलिटिकल इनफ्लुएंसेस जे थेमरां रक तिनी हायदिनो खुमुलुं आमसायनो गोबांमा समय चिनि फ्लैग बैनर फेस्टुन अम हायरक चिरजागै दङ गामनि बगैनो जों अबनो चिनि एरिया नो जों खुमुलुंनो जों बुसुलुं खायनामु जोंया खुमुलुं जों दनामु जों आरमेन चिनि पीसफुल रेली तिनी जों खायनाय तेरो फाइमानजा खायखा चिनि ऑनरेबल एमडीसी दङ बनमनां गणेश देबबर्मा ताई एक्स सीएम दङ बनमनां चिनि आता ओकरा बुद्ध देबबर्मा ताई चिनि कसाम ईएम दङ चिनि ओकरा चंद्रदय रुपिनी ताई जतो चिनि सिक्ला दङ बे जगह ताई चिनि जोनल चेयरमैन सब जोनल चेयरमैन ताई जतो वाइस चेयरमैन दङ एक्चुअली जों चिनि सानामु जो हमोची मैं एक बात बोलना चाहता हूं जब बाहर का एक बड़ा लीडर आते हैं जब बाहर का बड़ा लीडर आते हैं तब ये खुमलुंग में कुछ ना कुछ इंसिडेंट होता है कुछ ना कुछ मतलब क्या होता है कोई फ्लैक्स बैनर फेस्टून ये तोड़फोड़ किया जाता है पार्टी ऑफिस को तोड़फोड़ किया जाता है और जो लास्ट टाइम में यहाँ पे एक बड़ा लीडर आया था तब भी ये हमारा ताकतुल्ला का अंदर में एक आईजीजीएल में एक बॉम्बिंग किया गया तो उसका पहले एक दिन का पहले भी अपना जो ताकरजोला में एक बड़ा लीडर आया था त्रिपुरा का एक बड़ा लीडर आया था एक पार्टी का प्रेसिडेंट आया था उसमें भी एक दिन पहले त्रिपुरा मोथा का जो गौरवा एक सभा होता है सभा में उन लोग बॉम्बिंग किया है तो जब बाहर का लीडर आते हैं तब यह इंसिडेंट होता है तो मैं अपील करना चाहता हूं लोगों को ये बाहर का लोग तो आएगा जाएगा लेकिन हमारा जो लोकल है लोकेलिटी है हम तो एक दूसरा का यहाँ पे रहना पड़ेगा हमको तो मैं अपील करना चाहता हूं जो यहाँ का लोकल है ये हमको समझना चाहिए बाहर का लोग आके हमको जो भी बोले हम उसमें पड़ना नहीं चाहिए लोकल में हम पीसफुल रखना चाहता हूं एरिया का एमएलए होने का नाते मैं यही अपील करना चाहता हूं अपना एरिया में ये ताकतवर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कम से कम ये हम पीसफुल रखना चाहता हूं और लोगों को ये मेरा ये मैसेज यही रहेगा हम दूसरा का बात सुन के दूसरा का इंस्टिगेशन मिलके कोई किसी को मारना कोई किसी का फ्लैग वो तोड़फोड़ करना पार्टी पे तोड़फोड़ करना ये जुर्म है ये कानूनी उसमें भी कार्रवाई होगा और मैं जो मिसक्रिएंट है यहाँ पे जो हर दिन वो लोग रात में घूम के ये एरिया में एक अशांति फैलना चाहता हूं और उन लोगों को भी हम पुलिस के साथ बात हुआ और उस लोग को जल्दी उसको पकड़ के वो जो एक्शन है उसका जो कानूनी जो उसको जो कार्रवाई होना चाहिए और उसको पनिशमेंट जो देना है उसको देना चाहिए बोल के हम आज यहाँ पे खुमलुंग में एक पीसफुल रैली हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जों एक्चुअली दुगमाले हाथीनि सिमेन चिनि रियां तुमनि सासलां हाथी और जों मुभ खायो आयंग कुलिमरा जों थांनाय चिनि अबनो चिनि नायमंग अबन नायदि जों साइसे साइ दङ जों तिप्रामो थाराव चिनि बुबाग्रा नेतृत्वे जों पीसफुल नायने रो आर खुमलुंग और ताकरजलाव सान थाकांके तिप्रामो था और 90% ताई 10% अब बरक रक तिनि अशांति खायने बगै चेष्टा खाइ दङ अबनो जों कुनिनो लोकल बासि हिसाबै जों म खायने दिया है आर नना तहि साका जे फुरो थातानि कथर लीडर फायो और खुमलुंग कुछ ना कुछ माने कुन ना कुन इंसिडेंट हसे ओ 2 दिन सिगां बुं खिदार जाखा आमन सिगां नरो जतन खोना कि एक सप्ताह सिगां पूरा दागाय थेसि एक पॉलिटिकल इनफ्लुएंसेस जे केदार जों साइसे साइमन दंबो केदार एक पार्टी नि बैनर सामुं खाइ दङ जों पुलिस न एकदम पूरा इनफरमेशन सह रजाक किंतु पुलिस तिनि सा जरा कुन एक्शन करि हसे कुन एक्शन करे गवर्नमेंट एगेंस्ट तिनि जोंरो एरिया ओ शांति तनाय बगै अपील खायो लुकुरनो जतन चिनि अ पीसफुल लुकुराव जतन सापोर्ट खाइथों एवं दले पाले खाइ जोंनो जों मा कासलायनो हसे বিজেপি
Vamos
Dugmali hatiwo Tipra motha ningai जों आरो PSI के तंग कसंग में रैली खलाइनांग थांतंगा तामनि बागा रैली हिंखाय ओ खुमलुं हायके जों ताकारजला पेकवाजला ओ एरिया वो जे खरंनि खरता माफिया रक सिकक हायके दागाय थायके जालुक सका अबनो कासुनानि बागैनो सावैबो केस लुबो पुलिस कोनो अरेस्ट खाया अबनो बागैनो जों पाब्लिक रं थिना अब साइमान दोनन नायो जे एरिया वो बरक अशांति खायजका सालो हंखाय थुवा स्वाग नंगो ड्राग्स वो हरा हंखो बुनि नक नक थांगै बरक सामं हायनो खायो नुखासों हायनो उसखौनो जों आरो आइजिजेल नि सामं खालायतेने आरो बुई ताई बुनि ओ जे माइनर जेटा चिनि हंखो एटीएम खालायतोमो आरो थांगै बरक 30,000 रां मारा हमानि आबो बायसिङै पाया रतनपुराव थांगै दुइबार चिनि पार्टी अफिस गोसाम दंमोन आबो कोनो यूज खायजा आबो पयदा बरक सबाय वालायनो कायजा लगे सानमाने कै महाराज फाइनानि सकां सालजा सकां जरा फ्लैग खायमोन आरो फ्लैग चिरि माने अब हायकेनो चिनि खमलंगबो अब बीजेपी बा तिप्रा मथानो वालायनो बागैयो जों तिनो आरो खानाका जों आरो पुलिस दं बिसोरनि खानाका आरो बीजेपी नि जे मियानि मुख्यमंत्री फाइनानि मुख्यमंत्री आरो जे बैनर फेस्टिवल जतर जक दंमोन आबो सबाय कलां थाङा आबो तिप्रा मथानो बेलाम खायन बागैनो अब के चालचो लय दंनो बने बने आं सानामो जों माने ओ मुख्यमंत्री खमलंग एरिया फाइकांगना आबो बड दागिना बरक दा बमति खालाबो साइमिया नुखासों औरत जों आइजिजेल सामं खायनो थांगोने थाइनि बुम फादरि कलां जावका आरो न बिचार फोन खाय जोंनो हरनि 11:30 12:00 माहाय फोन खाय जोंनो जानोका अम हाइकिमं जुदि कन्टिन्यू एरिया दंहांका अब एक कथाय चिन बरम देरा लायने क्या अब मगन जों सानामो जोने एरिया तंकसां नारनानि बागै अब जों पॉलिटिकल खायनाय चिन बागै सिमिन दाया और एरिया तंना जत बरने दाय तंनाय बने बगने तंकसां तंनानि हायका जों अब हाय बर खायना तंनाय रखना कासुनानि पारा एरिया रको कासुनानि आबनो जों जतनो साइटखौनो तिनिनि तंकसां रैली बागै तिनाबो जों तिना जगा रैली खालाय माननीय प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह मुख्यमंत्री, आप किसको सपोर्ट करेगा, बुबागरा को कि मुख्यमंत्री को? नहीं, कौन किसको सपोर्ट करना है आपको, बुबागरा को कि मुख्यमंत्री को? तो बस Jadi sibuk kamu, wahai kita kamu.
বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা কিন্তু 2000 মানে 26 দিন মে মাস দিন ভিলেজ কমিটির নির্বাচন হলে ত্রিপুরা 60% এবার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হেজার বছর ফলো করি নাই মজুনারে সোমন কেস রিওল খা রিওল বরনি সোয়া কেফে বাই গাপি রিওল সোমন দমং খাইমাংলা ছুট হেরিতে রাখি পা বরে 22টা বাজা আসেনদা जों 2022 मास जों सुइ खायाखौ माने केसे न गुसुते आबनो बुबाग्रा का सुइ हुइ चिनी भारत हाकतनि जतनि साइ केरम कक्सा कत सुप्रीम कोर्ट बुसकांनि 15 तारिख एप्रिल तिनिंका मार्च नि 5 तारिख साइथां गांकै ताई 2 मास कालिया चौमारी मा खालायसिनाय ओ चौमारी खाजेनि सिगां ताकलायनि चौमारिखौ गलायखैनो चिनि बागै नामकुक मानि आबंखा 2 मासाव 2टा इलेक्शन होनाय पुलावनाय एडीसी इलेक्शन अपनी परेनो विलेज इलेक्शन विलेज कमिटी के अपनी आगे चिनी काम पे तामो चिनी पुलाव जे कोनार नाय बरमना सब जोनाल चेयरमैन बिनय बाबू पलिटिकल शाखा जे और चक्रांत चली दङ फातानि बुतारनो पूर्व नोआगावनि आरो खुंदिया एज स्कुलाव बुं दायरिखा नोआगाव उग्र केम आगारानि 10 नि जत्तनि बुंथि सारि बायजा आबो नियमया अपनी लगे लगे तम खजाव कबर चक्रांत खायो चिनी 13 नि 1 नम्बर काटा सरा सरस्वती बिसिनि आरो कायनो प्राय 150 जननि बुंनो फातार तिगाय होका दाखा बुनि बरन तिगाय होका चिनि बरन आबो कैसा चक्रांत अपनी लोग लगे जो नाइने गांकाय प्राय पुलिंग बुथ वाइस भोटार लिस्ट नाइ गांकाय जों एकटा बुथ बाय गोबां फेल मानि दङ विधानसभा फेलंगो मेम्बारबो फेलंगो गाबोनि बागै 5 नम्बर वार्ड नि जे भोटार न 6 नम्बर दायित्वनि लिखा नखाय मने खायो केनाबो नि बागै गालाय केनो ক্ষতি চায়া কারণ ও 2 নম্বর দিদি যে পুলিং বুথ নি আর 3 নম্বর পুলিং বুথ হবে যে বোকাইয়াঙ্গ ভাই বুথ রিমালিয়া বিনা কোনা নালিয়া আওয়াজ নি বড় তাই কেসে ওয়া তো বুথানে বুথ না থাকা কেন চিনভাবে ক্ষতি নাই আবো তাও পানো जों যারা জানেন ওয়ার্ড নি 19টা বিসি দङ চিনি ব্লক 21টা বিসি দङ ও বিসিনি যত পুলিং বুথ অনুসারে ভোটার লিস্ট দङ याफा হরকা আপনি বিসিংব আদিকে কোন কাই দङ তাও হঠাৎ কার কাছে লিয়া 2006 2011 2016 যখন ভিলেজ কমিটি ভোট খাইয়ে নিপ্রো বড়কাটাল আপরো ताने बना रूबी तिशा बिसिnya को दुगराई नि पूरा पाटा कैसा का कसर दिया संख्या कर बुट मान लिया আমরা তো হাই খাইয়ে অমন হন রিগিং অরিগিং খাইয়ে জিদিনা বাগিনো অম হয় কা ষড়যন্ত্র আমনি বাগিনো जों তিনি অর মাসুমাই আমনি বাগি চিনি পুইলে দরকার তামো যে চিনি পুলিং বুট যে পুলিং বুট যে পুলিং বুট একের 1 নিসিমি একের 34 জোড়া বিধানসভাকে 1 নিসিমি 50 জোড়া এটা তাবু ও জায়গানি বাগিনো লিডার সঙ্গই পুলিং বুট কমিটি নি পরে বুট কমিটির ন যাচাই খেনাই আমনি পরে বছিনি তামতম বিসি কমিটি প্রত্যেক বিসি ও একটা কমিটি
Aboni pore sabotom BLA বুথ লেভেল এজেন্ট আপনি পরেও যখন ইলেকশনের দিন যখন খায় পুলিং এজেন্ট নিনি বুথ বো রিনি লাখা নিনি বুথ তন্তাই কাইসাতে রিখা আবো ঠিক কে নাইনে বাগৈ আবো जों খেয়াল মাখেনে আবো তিন দায়িত্ব ও দায়িত্ব নন পালন খাইমে আকাই চিন্তিনার হল কুপলং খাইব কোনো কাম লাগলা হলো যেসব বড় কাম তো টেকনিক্যাল বাই 2006 প্রথম ভিলেজ কমিটির বুট মূর্তি প্রাও প্রথম 1982 সাল নিসিমি আর এডিসি মানে সপ্তম তফসিল 1985 সাল অঙ্কার 6 সিজননি ভিলেজ কমিটি গঠন খাই জায়গা কো আপূর্ব পঞ্চায়েত আর পঞ্চায়েত ভিলেজ কমিটি কো খাইতে ভাবে অনেক আপূর্ব অনেক সভা মা খাইকা শেষ পর্যন্ত 2006 পুলা বুতুমু আপু প্রায় জায়গাও না বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ক্যান্ডিডেট নিমালিয়াও না বই পাস খাইকা আপু যে ক্ষমতা তোমার কিন্তু চল কয়েকটা বিষয় তোমার এলার্ট তোমার বাদে আরো মেম্বার জিরিকা আরো মেম্বার জিরো প্রয়োজন মেজরিটি মাকা মেজরিটি মা প্রয়োজন চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান মানুষ চিনি ভিলেজ কমিটিও নক ভাইমানি কারেন্টনি তৈনি লামানি মানে যত সুযোগ সুবিধা আবদ্ধতর শেষমান কেতাবো পুষ্কামো বলেন যদি তিনি এডিসিও ক্ষমতা তম রাজ্য সরকার ক্ষমতা তম নং ভিলেজ কমিটিও যে ক্ষমতা করে হিংকায় ননা আঙ্গু সুফার নক রিমাংলা PMAY ni no nona je 25,000 ka rang ni abo bang 5 lakh noni parao je current hona ni abo bang 5 lakh noni bagai pukur paimani abo nomo 5 lakh abo ni bagai daitto tui abo makhene bolwani tini chongari belai kero nangko tini TTADC chongari no tuye 2021 BJP ro overwai jaya kan boro khakau tamo BJP में IPF की आता इंजा आज और आवा बरो कैंडिडेट लाइका BJP नार काबुसे 10টা 11টা বসে গুমখানা 2017টা IPF করে লিখা ওরা কথা লাইকা বড় সেরিয়ান টিপ্রামথা চিনি টিপ্রামথা ni bisingobo आज orang mau candidate mah yang le, kebama BJP baik, IPF baik kita le, hoax aku nicai baiknya. Rangkai ini ni kok kebama, rika kisah, kalau kata isa terus, orang dorong kakak, orang dorong sini dorong dari sini sini. Kata bukti je orang, sob tu borok, ekta pun lock kor naharmu, abang ka sini bagai je belai kelima sinca. এডিসি দখল অনেকে বুঝিয়া না মনে খাইও আর এডিসিও বিজেপি দখল খাইয়ে বুঝি দিনাই আরো বিভিন্ন সিএম নাই আরো অমুক ইএম নাই হাইলে আবুয়া মূল উদ্দেশ্য সংখ্যা হাতার সানি বড়মত্ব বই হাতানি বড়মত্ব বই আর নক দামি নাই আরো বড় ইএম নাই এডিসি হেডকোয়ার্টার চিনি খুমলং শেখ নাই চিনি সাবজোনাল অফিস শেখ নাই নং আরো যদি সিমালি আঙ্কাই মিনতে কক ফেমেলে মানে তাবুক जों আসল কাহাম করে কমানি আসল পাহাড় লাগো जों কামিয়াব যে ডেভেলপমেন্ট খাই ফেমেলি আর তাই ডেভেলপমেন্ট লিয়া আপনি বলেন মুখ্যমন্ত্রী বারবার সহ এডিসি শুধু ত্রিপ্রাসাদের জন্য না এডিসি সবার জন্য না এডিসি শুধুমাত্র ত্রিপ্রাসাদের জন্য ত্রিপ্রাসাদ এবারে শুনিছে বুড়ি বসাওয়া হবে না জায়গা সেগৈ নিনি আনি বুঝকামতাবো নগর পঞ্চায়েত থাকাই ডেভেলপমেন্ট নাই অরতা মিউনিসিপালিটি থাকাই ডেভেলপমেন্ট নাই ও ডেভেলপমেন্ট নি বুমুই বিশ্রামগঞ্জ সেকনা নাই মানে
আবো চিন বড় মোটামুটি একটা প্রতিরোধ খাই তাবো কোটো পর্যন্ত হয়ে যায় আবো প্রথম নাম খেলা নাই আপনি বাজে তাবো জায়গায় জায়গায় অন্য মন্ত্রী থাইয়া নে মুখ্যমন্ত্রীকে তামাসে মাথা ব্যথা ত্রিপুরা রাজ্য বহু মুখ্যমন্ত্রী জায়গা সচিন্দ্রলাল সিং সুকুময় সেনগুপ্ত রাধিকা গুপ্ত নিপেন চক্রবর্তী সুধীর রঞ্জন মজুমদার সমীর রঞ্জন বর্মন আপনি পরে তাবো মানিক সরকার বিপ্লব দেব আপনি পরে তাবো মানিক সাহা আছে মুখ্যমন্ত্রী সিংহ অমংখায় থাতা নিবে ডাইরেক্ট ফাতানি বড় মৌকা বিনি ফাতানি বড় আপনি বাকি চিন্তি প্রসাদ মানি মা সামনাখায় তমসা শিকার ইসলাম কা এক নম্বর শিকার ইসলাম কা সামনে বিকাশ নো দুই নম্বর আগে সামনে নিনি সামনে কোনো রেবতী নো তিন নম্বর কায় বিপিন আবার কোনদিন জাতীয়তাবাদী কোন দল খায়াকো বিকাশ দেবম আগে উপর মিলবেন কন্ট্রাক্টর খায়ো বুঝি লগে লগে তুই ব্যক্তি ফর্ম মিলবেন খাইনে বড় বর্তমান আগে জাতীয়তাবাদী কোন দিন জাতীয়বাদী দলিয়া বিনি কুমা ফসম দেবাল সিপিএম নি বড় আপনি বড় ফেভারিট এই যে তিনি রেবতী কোনদিন না টিউজেস খায়ো না আইপিএফ নি খায়ো সিপিএম খাইমান চাকরি না হারকা প্রাইভেট স্কুল আর কর্মচারী নেতা আনকা সমন্বয় আপনি পরে বিজেপি সরকার থেকে হাবইনে 5 বছর এমপি চাকা বকরদিন জাতি হামনানি দবা হামনানি ত্রিপুরা বাইকে উন্নতিঙ্গানি 5 বছর লোকসভা আসুগৈ ত্রিপুরা সানি বাগৈ একটা কক সালিয়া তাও কে করনে আসে মায়া ভাগবানি নে তাও মায়া ভাগবা ফাইবার ইয়াং বিপিন 2019 সিপিএম নি কেনা টিওআইএফ নি নেতা সিপিএম নি নেতা নাগাকাই সুনখামানে বড় বড় বালুখানা ফাইমানে সানপুনি ফাইনারসি কসবা বকা দিন পারা সানপুনি ফাইনাইছে তাবু ননা আনো ঠকগৈ নেমতানি দিন আরো কা কমালিয়াবা মধুপ্র পুরো থানো বড় গুনা নাইটি ফ্রম এসকর্ট টা বানি গানা তো এসকর্ট মানা বাগৈ একটা নাটক সাজাবে নিজে পুরাই পুকুর দিশা কই বুকুর কুগে বাজে ঠিক থাকলে আবাইনে জিবি থাম ফুনলায়ো জিবিও থাম ফুন কাকে এসকর্ট আমানা মঙ্গল সংরক্ষা বিনোদ সংরক্ষ বিনোদকে দল নীতিশালী হিসেবে পর্যন্ত সে লগে লগে মাতুম কোন পথ পরীক্ষা কোথাও পাই তাহলে কারণ বড়কে ত্রিপুরাসান বাগে তমসা শিকারি তাবো তমসা শিকারি না যে শিকারি খাইয়ে তমসা ইয়াসিন কপলা তলানে গরম খাইগাঙ্গাই তমসা মানজাগো আবরে সামনে মানজাগা পরিতুল ত্রিপুরা মথানি ফলনার কক্কর হাইনা কা খবর করে बोबा ग्रानाम से लोगिरी नहीं जान लामा कोसा तने खारवा बोबा ग्राना तो कौन होगा चिप्रावो नहीं तो बोबा ग्राना फाउंडर नहीं लोगिरी नहीं हिंगा तामरे बाबे ने खा तामरे बाबे चिप्रावो भैया का नहीं लूप पोकरी को आंगो पसरे बाबे दुया को तामरे बाबे ताके पर ने जाती उपजाती इनसे जोजला आगे का टिप्रासा आगे का टिप्राने लोग ने सिरखो कमानो ताऊ का ने सिरखो मनिया कमामा तो ताऊ ब्रह्मे कमामा ताऊ मुक्त चौका ताऊ पुष्कंगा माके ना कौन सा सिकारी लो गुड़ी तो एमएलए ने को थालो दारा काम करना तो सार भाई का हम करना तो ईएम यारो थांगो एम डिसिनार थांगो मुसुक बाजार मुसुक व्यापारी लोग मुसुक पाइना थामा है नहीं अब 1819 बोपास पाया तो दाम का सरिता ये रोना सगाबार पुरी नहीं री नोबा अरे उन्हें कोई सारे 19 पुटी नहीं दो फानो फले आना पुटे साथ में क्या माने नहीं
ভবিষ্যতের বাজি থানা আং বাজি দং এরা তাবো আং আই বুসুরনাই ভগবান বুসুর খানাবা আং সাইমান হইয়া মাইসাই দংলে আমিও খাও খরচা মানো আং 1985 সাল আং প্রথমে এডিসি ফুটবল আমরা জবান ফুটবল জানেনি কক দমানি কিন্তু আং সাকা আং গুই গুই কাম খাইগরা ইয়াকা 1983 নে কেনেডে রু আফ্রোনি সিবে এক জায়গায় ফেমেনি জাতীয়তাবাদ তো বাদ দিবই जों কোনদিন অন্য কোন দল থাইয়াকো তিনি আইপিএফ দিয়া করে এমএলএ দলতে এমএলএ ইয়া করে তিনি বিশ্বকে তো অন্য জাতীয় দল থানি মা খামু বহা ধরা বিজেপি থানি মা খামু পূর্ণ রাজ্য 3-4টা দল পারমানি মা খামু কিন্তু না আমাবো নাইয়ানি ইয়া করে দাবুছে জাতীয়তাবাদী দল সব ফাইবে অমরনাথ সিংহ শুনাই তাবো কামা তাবো বসে খুইনাই দমো ইয়ংলা বসে কাছে মাহাই খানাই যাইবো আসিবাই বুবাগ্রা ন মংসা খাইমায়া ফনগুই নাই বুবাগ্রা ফনগুই রেখা বুবাগ্রা নমরো নাই নমরো সুনরিয়া जों फनगुई ना बनि बागै जों माबा सुनाय जे ताबुक त्रिपुरा राज्यनि मुख्यमंत्री एवं उपजाति कल्याण मंत्री कथा लायो एडिसिनो बाहायकै ताइबो तला खिलायना तला तो खिलायनाया हायके नाय खामाया रांका सुताव केतामखा कर्मचारी बेतन का सुइखा कर्मचारी दल जखम बुबाग्रा न কিন্তু বুবাগ্রা তো লগরবে টিকলে শিকা দেরাকা সেক্রেটারি যত রাং লেখা রাংলিয়া সাবো মানিক সাহাবাই এই বিকাশ সয়খায়া নং বেতনিয়া নংরিয়া কমানাই আনিমান থাইনো নং সেটাবো তলা কাইনে নলাইছিয়াদা তাবো সাই বুসাবতে কাইনে নি দরা পেনশন মানমানি দরা চাকরি চালানোকে ফাইল পর্যন্ত রেডি খাইজা नों जखन मन्त्री नै अमनिनि चिरतिनि बागिया निनो मन्त्री जे कोन सम पाइमानो पाइनाय এবং পরপরকাছ আকাশে রাতাই কিন্তু গ্রাউন্ড লেভেল রিয়েলিটিও সাংবাদিক পুলিশ রিপোর্ট আইবিডি রিপোর্ট কেন্দ্র রিপোর্ট আকাশ বিষ্ণু বিজেপি মাত্র 3টা সমানে 3টা अब वैसा फेमना और 3টা सीट অর্থাৎ বিজেপি রক্ষায় বড় কাজ অর যদি না এডিসি ক্ষমতা ফাইমালিয়া ফাইমালিয়া 2028 তাই ক্ষমতা ফিরক লিয়া ত্রিপুরা সারণ অর্থাৎ বুবাগ্রান মুখ্যমন্ত্রী সামসিনা ভাইকা সিস্টেম 2024 ফুলগুড়িখা ওয়ানসুকুমেয়া সিপিএম ওয়ানসুকুমেয়া জিতেন চৌধুরী বদে জেনারেল সিট ভোট বাঁচাবই বুবাগ্রা তাংখানি आंनि বিরুদ্ধে ত্রিপুরা মথানি ক্যান্ডিডেট রিয়া বুঝিমায়া नों थांगादि नों ताम सानायग्राना কিন্তু বেইমান বহুত বেইমানলে বাবুইটা থাকবে 28 বছর 25 বছর আমার আগে 25 বছরের আগে 10 বছর ত্রিপুরা নং যে খাইনেন কখনো খাইমালনি তিনি বখরা বাজান চেষ্টা করিব সিপিএম নাম সামুসুবো নরক দেশপানা চেষ্টা খাইলে নরক ত্রিপুরা সারবাই বিশ্বাসঘাতক লাইকা নরক এডিসি যে প্রশাসন 80 বছর কমানি পড়েব নরক চাকরি রিক্লামানিয়া তিনি সিপিএম সাইটা কাকায় 2020 से সিপিএম এডিসিনি হয়তো ওর বিদায় হলে না তিনি 26 আয়ের আগে সবক সরকার তো এডিসিও সিপিএম তিনি সিপিএম নি আমালো কোনো চাকরি রিক্লামালিয়া যার কারণে তাবো সারা ত্রিপুরানি এডিসি এলাকাও স্কুল মাস্টার করি তাবো অরাজনী তাবলি যে সরকার जों मुनादर बर्तमान जों बरबाय करै एकमात्र 2024 2 तारिख मार्च केंद्र सरकार बाय बुबाग्रा एवं राज्य सरकार सह त्रिपाक्षिक जे चुक्ति सिनि मान थाइनो रिनानि बागै सय फेले माने बागै से
তিনি মন্ত্রীও হাবুলাইও বরং সাকা কেন্দ্র সরকারও নরমন্ত্রী সবত ফাইনি নিশ্চিত চিনি একত্র দাক্তি দাক্তি ডাইরেক্ট ফান্ডিং নিনি কখনো রোমান্স ফ্রি বাই নিনি হানি অধিকার নিনি তামে বনো নিনি তো তামে ট্রেডিশনাল যত মানতাই সবটাই কামা জানো তাই যা जों मगर उत्तर खायनो हेंगाबा जों ताने उखलो बुसनायबा जों थाखा आखनि बागै दिनै मन्त्रि रं मासाव बोबाग्रा नन मन्त्रि रेखा बोबाग्रा मन्त्रि ना रिमानि परे কোনো মন্ত্রী কোনো এমএলএ কোনো এমপিসি যদি বিশ্বাসঘাতক হয়ে যায় বিনি পরিণাম হামলা কাগজে ভুটন অনেক জায়গায় অনেকজন এমএলএ রক রাজা ক্রিংকাই বুবাগ্রান বুমু ক্রিংকাই তিনি থানে বাজারে নেন ভিলেজ কমিটির মেম্বার পর্যন্ত তিনি মাইয়া যারা ওরম এমএলএ তো নাই যে গাদারিনি যারা ওয়ান সুত তো নাই যে তিনি জুনার চেয়ারম্যান বানানো তালিকা না জুনার চেয়ারম্যান তালিকা পরিদুষ্ট বস্তা সিধা বিয়ার বদলাই সোনার বদল মামান কুপলম যেভাবে দুর্নীতি খাইকা এক বছর লক্ষ লক্ষ দুর্নীতি খাই মানজাগমানি পড়েছে শেষ পর্যন্ত বড়ি বাধ্য মাঙ্কা জুনানি চেয়ারম্যান জায়গায় থাকা গাড়ি পাইকা ঘোড়া পাইকা সব কিছু খাইকা আর তাও খায় তীব্রমতা হামলিয়া ব্যক্তিগত আক্রমণ তাও খায় ওয়াজিমে হামলার মাঝে বক্তৃতার সেখানে ও তাহলে মনে ওয়াজিগার সামনে চেখা Amtikan bersama kemana yang kamu lecin di perahu ke mana? Boleh bagaimana kader takut deh buku sumsum. Mawan supnai. Apa finai no? Bisa kata. Apa hai raja kar finai no? Hai mana? Cini bubaga sahau. Ang normi bagus. Ang finai cini strairono. Bahai ke kubui lamati punungan. Boni mantai. Nukhanaro strai masa bangui bok punungani. ও শ্রেণী বাগিয়া ভাইও নিনি বাগিয়া লুট যারা লুবি যারা মন্ত্রী ইয়েম চালম সুনাইর ধনে বাগিয়া আম চিনি থিনান নি বাগিয়া ভাইও ও অসুস্থ বডি বাগিয়া তিনি বিনি হামজামার পাই ফেলাইয়া ডাইরেক্ট ফান সানি তো তিনি দিনি আসল রান করে নি সিংতি ফানো নিনি এডিশনাল ডেভেলপমেন্ট খাইয়া পারা কমামা প্রজেক্ট প্রকল্প নারকা কমামা বিনি ওয়ান সুমানি নর্থ ইস্ট থেকে শুরু খায় যতনা তাও বন তাও বুবাগ্রা যে বুবাগ্রা ভারতবর্ষের যে কোনো বড় দিল্লিও পান্তন নিনি মাদ্রাস পান্তন গুজরাট পান্তন যখন আক্রমণ খাই যাব ভারতবর্ষের যে কোনো লিডার সেখান সিরি ক্ষমানুগুলা বুবাগ্রানো ফুলে শিখো আমার বাগিয়ে তিনি বুবাগ্রানো নর্থ ইস্ট মিয়া তিনি মোতায় হাকে নেব আর নুকরান বেতর মিয়া মোসালাই মানে 2021 মোসামানু কবলে মোসানাই রসাব যতন খাংরাই তিব্রাজে খরগোশিত বর্ণিত ও সেখাঙ্গ সাতটা বিধানসভা মিলিবই বাইক রেলি খাইমাছে 70টা yang khuaijong khaimakai 1000টা একটা বিশিষ্ট বিধানসভা ছিল আসলে কইছে বুসুক ফুকানি কক সালেন্তে খাইছিনি উকলগন হারিতে নাই মিয়া হারিতে নাই বুবাগ্রা যদি ন খমনঙ্গ রেলি খাইনানকাই জায়গা দাসা মিয়া নপর পরিষ্কার খা জিরানি ঘর দানন পুত্র নাই রানী বাজারি ঘর দানন পুত্র নাই খয়েরপুনি ঘর দানন পুত্র নাই সম্পূর্ণ ওয়াজি দানন পুত্র নাই তো জব বিনা পানি নীতি প্রসার দানন পুত্র নাই নন এডিসির ঘর আবনো প্লান দিছি মিয়া দুল ফুনালাই বা দুল সিলাই মশালাই বা বুঝতে মশালাই কা ফিল সিনাই ফিলি তুমি নরমাল ফিলি তুমি আদাga থামসং যেন করবে সামনে ফিল নাই সামনে মেসেজ নাই নাই মানে সিএম ফিল না পালা মোনা মানিক সাহা ফিল যাচ্ছে নাই কেন্দ্রনি যত মন্ত্রী রাজ্যের মন্ত্রী এক কাটান থাকা তাঙ্গে আরো রতনা শুনতে গেল
Pronojit Simarai Juntang Tek Tiburai Juntang Tengesa. Ta on MLA Juntang Tengesa. Ta moi bini sipai nangajak khote kolok makam kupur Ratan Chakraborty tang Tengesa. Thangya ta korok bipod tongo bipod. Job kori se bipod nai samri sedeman. O to pukur phalai to pukur mantri. O to pukur phalai mantri. Bodam khaiga sedeman. Dili o jaga paine garu yoglak. Bormura o paine garu yoglak. Lembu saro 3 tala kai ke yoglak. Parao kai bini boundary ni wall sukmani 14 foot. 14 foot tahan saya. Ang dosa gerah yonglah ini. Bokai soal tominya yonglai. Yogya Saddam Hussein 70 foot. Habisnya hab tomase keramu tilui tikai mai flat. Tikai mai chorala क्या कर रखा है तो निकाला कुछ जगह हे सद्दाम हुसैन क्या हुआ तांगे জনগণই কিছু খাই মারি যাব শুধু বেড়াইবো আনি সিরাং নিতারাং আনি রাং আং এডিসির মন্ত্রী নম্বর 1 এসি মন্ত্রী আগে নু খাবে রামপদ জমা দেন রামপদ হিয়া পমান বড়খাই রামপদ সিনু রাং মান নাইতো বরাং ও রোমান স্ক্রিপ্ট ন বিউটি খাইকে বন রাং Hello Rampodo, boso angkai dari sini, apata, bupata, boso bupapu, sampai bagi apa di dalam sah. Dari sini bagi apa di dalam sabo, puno sonro semulong nata, omo hai player, terus borok musik. Angkebo, tahu asik sikito ni, hal itu hur barika. Ciri borok Roman script no tui asal ekota botong za nang jasa kon chade Devanagari ঠিক আছে sing bo Devanagari ko sinai kinno tiprautai bangla bai ma sorosoriya ma tomla পরিষ্কার যত Devanagari kai chubeli English medium যত flow chubeli chili puti chubeli sa মানে মানো কোন বাংলা মিডিয়াম ন তাও Devanagari অঙ্গ অক্ষর বাই ফেরনা মানো বাংলা ন जोंना हायगाय थंगौ आ थंगानि जोंगाय मोसाव पुतला मोसाव ताइ बुसो मोसारि जाखिनाय बनि बागे न दिनैनि मौजे कनफारेन्स बनि बागे आं सिना थाखा जों अमपाय जतन एकदम पारग थाङै माइसा लायनाय जोंखाय पारग थाङै माइसा फाना आबार मुंखेबते गेसे नुखा रतननाथ माइखिनगर बुजनगर एलाकाओ मुगो करौत माने बीजेपी नि तिप्रसानि मिटिं खायरे गया बड़ खाइगे एयारपोर्ट गानानै दुर्गाबारि चा बागानावसै तामनै साइबा पिकनिक जानाय हिबायदे जतन थाकाबदे नेमेले उल्टा आगामी एडिसि নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টিকে জয়ী করতে হবে ইস মজা ওবা পিকনিক যারা ভাগর ভারতীয় জনতা পার্টি নমস্লে হেঙ্গা বালে ফুঙ্গা খাইমা খাদা হইছর ন ভক্তি নাই আবার বছর আমি দেখি করো লাগে আইতাই তো মুখ্যমন্ত্রী থানসিকা আপনি যেখানে ভাষণ দেন রোমান স্ক্রিপ্টের বিরুদ্ধে করেন এটা তো বক্তৃতার মধ্যে কম লাগে আমি জানবো গপড়িভাবে খাদেন তারপর চিলমুখে শাস্তা ববাগ্রা কুবুইবাই থাকতাম তাবো পর্যন্ত নতুন ভিলেজ কমিটি কাকায় আংলা অন্তত গ্যারান্টি দি সারাগো মুসকামি ভিলেজ কমিটি এবং অরত আইন কন্টেস্ট থাইনা বিনা প্রতিনিধি থাইনা কিন্তু 2000 মানে 26 দিন মে মাস দিন ভিলেজ কমিটির নির্বাচন হলে ত্রিপুরামথা 60% এবাব বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হেলা বরাবর ফলো করি নাই মজুনারে जोंनो केस रिवल खा रिवल बरनि स्वा केफे बाय दापि रिवल जोंनो दमं खाइमांला आबरि जवाब सिरियाबा मारतो कमु नर बागि जवाब रनानि आबो सिरियाबा तो आमियाबो साउसिना
আপনি উপদয় আমাকে চেনা, আপনি জন্ম নিয়েছেন কিনা আমি জানি না ছাড়া। আমি যখন এমএলএ বুথে দাঁড়িয়েছিলাম আপনার জন্ম হয়েছে না। আমি যখন এমএলএ হয়েছি আপনার মানে কোন ক্লাসে পড়ে আমি জানি না, কলেজ তো বাদু দিলাম, ঠিক ওই সার্ভিস। এইভাবে মদ খাইয়া দাও নিয়ে গেছে। এরপরে লিগেল সাইডটা আমরা দেখলাম করেছ, এই লিগেল আমরাও দেখবো ছাড়া, কেন লিগেল ইলিগেল আমরাও দেখবো। হ্যাঁ আইন খাইতে মোর তুই আপনি আগে আপনি তো মানে সার লোক ভালো করে দেখেন। শুধু বিয়ান্তিয়া মানে গাড়ি বেঠা না শুনে নাই তুই জানি বড় বড় দ্রাস আর ফালিত মানে তো বলুন গিয়া মন প্রভুষে ফালিত লামা লামা চির গরম বসে কষ্ট রেখা তারপর কষ্ট নিত প্রতিরূপ মাখাই নাইছে ধনীবাগের তিয়ান খাওয়া যাবো না স্বর্ণ মন্দির হয় 3 তলা পার্টি অফিস হানিছে মারে খাই তোমার হাবাই কলাই যাবো কিনা পার্টি অফিস খাই নেন হেগা মারাবো তামো তামরা গিয়ে সাকাবো ছাবো জয়িকা তীব্রামথা জয়িকা পুরা ইয়া বিয়ারি ভাবে খাইকে বড় সিমেন্ট রাঁধবে সিমেন্টের টাকা কই মাসে এখন একটু ঘনবল আছে করে দিব এটা আমি জানি না, আমি সাগা সিমেন্ট দোকান মালিক দিয়ে দিয়ালো তাড়াতাড়ি সালাইটা দিদি থাকে না ইন্দ্রজিৎ কই মাস থেকে মন্ডল প্রেসিডেন্ট মামানে পুলে অন্য কাঁচা ওলা গ্যাস খাইয়া ওলা গাড়ি খাইয়া বিন্তাম তঙ্গু বুঝনবর্তী খাই যাব কন্ট্রাক্টার নেব হাইটাইব কন্ট্রাক্টারি রান্না থাকি না বিপিরু সেখা মাদাই রিপিট যাব আসলে পড়বে বড় নেগু পার্টিরও রিপিট যাব। আমি আনো বড় কথা বিজেপির বড় ছাতা আরে সার বড় সাইনিয়ারে কাম আর দিন বিপি যাবা খাকা বসে দিনে রাংতলাঙ্গে যাবা খাকা তাই বাকির রাংমা একে বড় রিপিকাটা আছে আওয়াজ টিপার মতো আছে ঠোক টিপার মতো আছে শেষ হয়ে যায়। আর হাই কথা রাখতাম না মোখাঙ্গ ও রুমাল খাওয়া কই দয়না বাঙা থাকলাইও দয়না বাঙা থাকা ওলা গাড়ি ফিকলাইকা তোমারে কয়েকজন বড় আন ফোন দেব তাংসির বিরুদ্ধে কেস খাইছা সব কেস খাইবা নং বড় থাকবা মুসুদা খ নং মুসুদা খ নন তো কেউ কেস খাইয়া আদিনাव দয়না বাঙা আং থাইয়া ব্লাইছো आं नोंनो सुसुंगा नों दयना बागा थादा थांनो आं नोंनो सुङोब्ले माने बथां जागिनो सुंदं दा बथां जासै आं सागा जांना तानखा आसे तांनि ओ सगन सिमना सारा सिमना मिनोय मात्र 22 टा बंनि बाइ उयां गे गाड़ी पारा माने मा जानो को सु हेरि तेरो बा बरे 22 टा बाइया आसंगा जों 2022 मास जों सुइ खायाखौ माने केसेन न गुसुते आसंगा केसेन थाइफोरगाय तो हाबरानि एबा आसुइ खायले बुनाव सुइ खायखौ हरदों एंखा बनि चलि आमनि बगैनो खाजान ताबुते बुसो सेंफोरनो मा सिनाय दफानो फानाय दफानि बागै रंसानाय दफानो सेसके जानाय सिंखाबै जों थुइना राजि दङ नागाय राजनिति खायागोन दंनाय ताङै खाया दंनायबा आनि बुसखाङो अननायनोबो दङ आब्रां चुप खायम दंनाय हायसि बिनि प्रतिभा मा खायनाय बनि बागै जतनो दैसा दिनैनि जे म प्रग्राम नर जतन खाना पारा थांलायदि आसुलायदि वाटो थांदि सेंसास खायदि प्रत्येक वाटो दिनि बुसुक बुनि बुसुक दिलेट बुसुक तारपरे जारा बायरे पुटार बुसुक दं साबो बायरे दं जों जिदि फायना गायसि आबो खायगोनखाय एकदम निचिन्ता दंनाय लिडारशिप काहामांनाय मैक्सिमाम चेयारमैन फाय ताम फाया दिनि रायसाल फाया तामो कारण आं तीन और पास तो आंजा और कैंडिडेट जो जानोंया आं सैमान नों जो तीन मेंबर और फाइनाल नों जे कैंडिडेट माने को द गारंटी माने नों साक्षा ननो जों मॉनिटरिंग कमिटी नि मेंबर का चेयरमैन का नों साक्षा नो मान सुगैनाय दे नों बोसोर गरतिनि बिसिनि काम खालायगा नों जो ब्लक कमिटी
नों जे नाना अञ्चलनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट जंरिखा नों बुसो दरते अञ्चलनि सामतांगा गुरिसारनि ओ पारानि दा लामानि दैनि खरबसो जों बरबे कक सालायगा सममाखानाय माया बक्तिता मानियानो मोखां समाबाया सुदाखौ सामुं खायगांगाय ओ सामुंनो दुइसिनो बय कक मासेरनाय बरमाने कतरिया दफासे कतर ओ दफा कतर हुनायनो आबार ओलाखाय दफा कतरिया रांसि कतर ओ महात्मा गानि तालका खसोर आबसि कतर नै थांदो नुया दबाने निरा खाय दमासे बिद्युत बियाने जने फ्लाट फेरां उसका मुसे दंखो वाइन चेनाव रंजितनि फटो तलांगैसे जुतावैसे थाप बुदि बसा बुदि दनिका आबाने गाय गोसगोरै पाइसुबो नायखाबले आंगोर सुकुथिन काथां डक्टरनि नायखाबले बबो माना तावखो फायबा खोदारा खैतामखो बाखै दनि जाखा बिबिन स्मिथि साइ दनि जाखा इंखेवके निरा लंबा आति फायै टिप्रा साबाय टिप्रा सानो बुआ सेगांनानि फटो सकनानि खालायो কোনো দিন রাত যেও নাই খাই নাই বেনিফিশিয়ারি নাই